नमस्कार मु ग्लोरी नयगढ़ जिला मसाबारी ग्रामर गेली झील भुवनेश्वर डीएवी पब्लिक स्कूल चंद्रशेखरपुर छात्री ज्ञान विज्ञान ऊर्ध्वे धर्म और विश्वास यही धर्म और विश्वास को नहीं प्रतिवर्ष मो ग्राम चैत्र मासरे दंडयात्रा पालन हुए से ही दंडयात्रार किछि मुहूर्त आपणक सह बांटिबाकु चेष्टा करूछि। नाम कौन? प्रमोद महाराणा। आज को प्राय केते वर्ष है आपण दंड सह जड़ित? 1986 मसीह मु दंडयात्रा कार्य आरंभ करी जोग बर्तमान पर्यंत आज 2021 मसीहा है ठाकुर सहित प्राय भूतपूत भाव दंड माने दंड उपरे आपनकर केते विश्वास? गाढ़ विश्वास कारण ये दंड यात्रा दंड ठाकुर मोर भविष्य नष्ट होते सुधा भी तथापि मत बचे मोर गोटे विराट दुर्घटना भितर भी मुझे ठाकुर ना नहीं बंची जोटा कि आज समाज में जब किसी देखा तुम्हें मैंने पाच से ठाकुर आशीर्वाद एते वर्ष दंड सह जड़ित आपणकर कौन अनुभूति रही? अनुभूति तो अनेक अच्छी आम यात्रा नहीं कि गंजाम जाऊ गंजाम जो भाया आनंद मिले सते कि आम भावु जे आम तीर्थ कर जमी लोक मैंने तीर्थ कर जाती मसे 2 मासे 15 दिन एम तीर्थ कर जाती आम ताठू जी आनंद से मैंने पाती ताठू अधिक आनंद आम पाऊ आ ठाकुर महिमा आम भी किसी कौन प्रकार असुविधार सम्मुखीन केवे ना आ मो जीवन अनुभूति भितर बहुत लोक खास थंडा कति पड़ जाए 12 प्रकार यही सब असुविधार सम्मुखीन हमें से ठाकुर मो प्रति कौन तक थाए मु राति सारा अनिद्रा हो रोल करे कि मोर कौन दिन कौन मुहूर्त मोर कौन शरीर असुविधा है मोर कंठ भी केवे पड़ेनि कि कौन असुविधा हुए। धन्यवाद। नाम कौन? मो नाम राकेश्वर जैन। आपण को केते बयस? 64 वर्ष। आज को केते वर्ष है आपण दंड सह जड़ित? दंड रे मु मिसियार पार्वती पाठ करूଥିଲି आग
तापरे सब बहिर अन्य पाठ करुली से मु गोटे जगह को जाकि धूलीदंड खेल सब देखिली सेरा मुझे देखिकी पत्थर गोटे 80-90 केजी आनंदी मुझे टेके टेकी पछपटू फिंगाड़े हाथ लगे पछपटू डिया फिंगाड़े तापर शगड़ तक 3टा मो पेट पर थुआब तापर बानामर धरिकी आम दंड ठाकुर नृत्य करेंगे आउे सैकल 3टा दांत साहाय्य टेके आउ पानी गोरा 9टा पानी फुल थब टेके आउ ढिंकी बेकर रखी बुलाए शगड़ तक बेकर रखी बुलाए आमर भैलियान थब ई खेल कर तो मन पाऊनी कौन कर आमर मैनेजर कहे अरे गोटे 15 वर्षर गोटे टोका से शगड़ तक उपर छिड़ा होगी मु बेकर रखी बुलाए तेबे बयस तुलन आपण जहाँ सब करूछंती सेथिपई साहस एवं शक्ति आपण कोठु आणुछंती दंड ठाकुर महिमा रे मु सब खेल देखाए आउ मु जने ठाकुर उभा होइथला जे मु कहली मु खेल कौन मु तो बयस कमिगला खेल ना तू डाकिले काली तोर डाहाण जंघरे रहे कहे मत भारी खुशी लगे से खेल देखाए तेबे भारतर आयरन मैन बोली समस्ते जानी छंती मसाबारी रा आयरन मैन कहले आपण बुझंती तो आपण को केमिति लागे आयरन मैन सुनी के भलो लागे मते भारी खुशी लागे आ खेल करिया को मते भारी मजा लागे मोर 65-64 वर्ष हेले मते बहुत फुर्ती लागे आज्ञा आपनक नाम कोन मो नाम शरद कुमार मोहन आज को केते वर्ष हैला दंड सह आपण जड़ित देखो बर्तमान 41 वर्ष हम बर्तमान ठाकुर यात्रा पर जड़ित दंड प्रति विश्वास कौन विश्वास मनीष जीवन में तो विश्वास ही सब संपद कारण विश्वास नहीं चली तेणु आत्मा हूँ गोटे विश्वास तेणु ठाकुर प्रति जो अनुभूति अच्छी ठाकुर यात्रा प्रति जो अनुभूति अच्छी ताको आम प्रेरणा करके पूर्वपुरुष जो मैंने चली आम भी चली बर्तमान से दिन टू ठाकुर कृपार बर्तमान मु संबलपुर भी चलीगला संबलपुर जावापर से माने गवर्नमेंट ऑफिस रे काम नाम कली से दिन ठारू आज तक जो 24 वर्ष खंड नाच करते 24 वर्ष पर बर्तमान संबलपुर रे बर्तमान मु रही किंतु ठाकुर माने यात्रा जब आरंभ हुए से तो बाध्य गाँव को फेरी यात्रा करने ठाकुर पाखे मुझे सदाबले चिर बर्तमान देखो बर्तमान मो घर थी 2 दिन मोर बीती जाता बर्तमान आसपार नी तेणु घर भितर गोटे माने जिनस देखा पाइली जे घरे गोटे डाइनिंग सेट पड़ी जोटा मार्बल अच्छी से 13टा माने बिछा आम देख से बिछा बाहर ठाकुर यात्रा पलैवाटा भल बोली चिंता कर तेणु बहुत विश्वास अच्छे ठाकुर ये हूँ मो जीवन प्रकृतर अनुभव
ମୋ ନାଁ ଗୁରୁବାରୀ ଭଞ୍ଜ। ଆଜି କୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ଦଣ୍ଡ ସହ ଜଡ଼ିତ? ମୁଁ 12 ବର୍ଷ ଦିନୁ ମିଶିଲିଣି। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ହେଲାଣି ଆସିକି 77। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଦଣ୍ଡରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜଣେ ବୟସ୍କା ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବେଶଭୂଷା ହୁଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 10 ବର୍ଷ କମିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ନୃତ୍ୟ ସବୁ କରନ୍ତି ଜଣାପଡ଼େନି ଜଣେ ବୟସ୍କା ଲୋକ ଏଭଳି ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଭଳି ସାହସ ଶକ୍ତି ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆଣନ୍ତି? ଶକ୍ତି ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। ଏଇ ଆମର ଏଇ ଦଣ୍ଡ ସେଇ ସବୁ ଥିବେ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କ ମହିମାରେ ସବୁ ଚାଲୁଛି। ମୁଁ ନହେଲେ ଯାଉଛି ନାଟିନି ଗଲେ ବାଣ ଧରି ଧରି ଯାଉଛି, ହଁ ତଥାପି ସେଠିକି ଆସିଲେ କୁଆଡୁ ଶକ୍ତି ଆସୁଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ବହୁତ ଆନନ୍ଦର କଥା, ବୁଝିଲ। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ମହିମାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମାନସିକ ଯେ ଯଦି ପିଲେ ଭଲରେ ଶାନ୍ତି ମୋ ଉପରେ ଥିବେ କି ଗାଁ ମୋ ପ୍ରତି ଶାନ୍ତି ଥିବେ ଆଜ୍ଞା। ବୋଲେ ନାକ ଘୋଷା ଠେଙ୍ଗାରେ ଯାଇକି ବସିକି ବସେଇ ଯିବି। नाम कौन? ମୋ ନାଁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଦେବ। ଆଜିକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ଦଣ୍ଡ ସହ ଜଡ଼ିତ? 1991 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ବାଧାରେ ମିଶି ଅଛି। ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାମ କରୁଛି। ଆପଣ ସବୁ ବର୍ଷ ଦଣ୍ଡରେ ଆସନ୍ତି ଏହି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ପାଇଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କେବେ ଅସୁବିଧା ହେଉନି? ବାରମ୍ବାର ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଇନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ କେତେ ବର୍ଷ ଆପଣ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା କରୁଥିବେ? ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି ବା ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଖି ଦେଖିଥିବା ଅନୁଭୂତି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବା ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିର ହେଲା, ଦଣ୍ଡ ତିଆରି କରିବାକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କଣ୍ଟିଲୋରେ ଦଣ୍ଡ କରିବା ସମୟରେ ଦଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହୁଏ ସେତେବେଳେ କେହି ଦେଖିବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାଟଦଣ୍ଡୁଆ ପାଠଭଗତା ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଯାଇଥିଲୁ ଦଣ୍ଡ ଆଣିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡ ସମୟରେ କିଛି କାମ ବାକି ରହିଥିଲା, 1% କାମ ବାକି ରହିଥିଲା। ସେଇ କାରିଗର ଯିଏ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ତିଆରି କରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇଯିବି। ସେଇ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ। ତ ଠିଆ ହେବା ସମୟରେ ଖାଲି ଠିଆ ହେଇ ବୋର୍ ଲାଗିବାରୁ ଆମେ ଯାଇ ମିକ୍ସଚର କିଣିକି ଆଣିଥିଲୁ।
जो मिक्सचर की खाଇବା କଥା ନୁହେଁ ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଥର ମିକ୍ସଚର ପାଟିରେ ନେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ମୋଟା ନାଗ ସାପ ଆମର ଯେ ପାଣ୍ଡବଭୂତା ଥିଲେ ତାର ପୁରା ପେଟ ପଟେ ଚଢ଼ିକିରି ଗୋଡ଼ ପଟେ ଖସି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଅବଶ୍ୟ ହେଇଗଲା ତ ସେଠୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଦାନବର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସେଇଦିନ ମୁଁ ତ ମାନୁଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯାହା ଅନ୍ତରରେ ଫିଲ୍ କରିଛି ବା ଦେଖିଛି ଯାହା ସେଟା କେବେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିହେବନି ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଶୁଛି ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ତାହା କେବେ ହେଲେ ଭୁଲି ହେବନି ଏଇ ହେଉଛି ଅନୁଭବ। ଦଣ୍ଡ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦଣ୍ଡରେ ମିଶିଲି ଏଇ ଦଣ୍ଡ ଖେଳ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଦେଖି ମୋ ମନରେ ଦଣ୍ଡ ଖେଳିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଜାଗିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ସମୟରେ ମୋତେ କେବଳ ଯେଉଁ ଭୋଗ ହାଣ୍ଡି ଧରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭୋଗ ହାଣ୍ଡି ଧରେ 2-3 ବର୍ଷ ଭୋଗ ହାଣ୍ଡି ଧରିଲା ପରେ ମୋ ମନରେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଖେଳିବାର ଆଶା ଉଠିଲା ମୋତେ କେହି ଶିଖେଇନାହାନ୍ତି ସେ ଦଣ୍ଡ ଖେଳ ଦେଖି ଦେଖି ମୁଁ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଦଣ୍ଡ ଖେଳି ଆସୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯଦି ଦଣ୍ଡ ନ ଖେଳେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ଏବଂ ମୁଁ ରହିପାରେନି ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ଖେଳିବାକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ଏହା ହେଉଛି ଦଣ୍ଡ ଖେଳ। ତେବେ ଆପଣ ଯୋଉ ଏଇ ଦଣ୍ଡ ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଜିନିଷ ବି କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ କିମ୍ବା ଡର ଲାଗେନି? ନାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଖେଳିବା ସମୟରେ ତ ଭୟ ଲାଗେନି କିନ୍ତୁ ଇଭିନ୍ କି ଦଣ୍ଡ ଖେଳିବା ସମୟରେ ଯଦି ବି ସେଥିରୁ କିଛି ନିଆଁ ଯଦି ତମ ଦେହରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଇଭିନ୍ ଆମେ ନିଜେ ବି କାଢ଼ି ପାରୁନୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିବୁ ଆମ ଦେହ ଜଳି ଯାଉଛି ଫୋଟକା ହେଇଯାଉଛି ଫିର୍ ବି ଆମ ହାତ ଯାଏନି ତ ଆମେ କାଢ଼ି ପାରୁନୁ ଖେଳ ଖେଳି ସାରିବା ପରେ ହିଁ ଆମେ ତାକୁ କାଢ଼ୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଫୋଟକା ହେଇସାରିଥାଏ ଇଭିନ୍ ବି ମୋ ଦେହରେ 2-3ଟା ଫୋଟକାର ଜାଗା ଅଛି ଚିହ୍ନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦଣ୍ଡ ସମୟରେ ନ ଖେଳିଲେ ନିଜକୁ ଭଲ ଲାଗେନି କାରଣ ସେଇ ଦଣ୍ଡର ଯେଉଁ ମହା ସ୍ପିରିଟ୍ଟା ସେଇ ସମୟରେ ଆମ ପାଖରେ ଥାଏ ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ଖେଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ।
Ana panza solita, lo canta, lo venga, lo sabe,